Haşmetli ve yüce imparator. Haşmetli ve yüce imparator. The majestic and supreme emperor. So haşmetli means the majestic ve en yüce supreme emperor, which is imperator, emperor. Sınırlarımızdaki Türk obaları perişan haldeler. Sınırlarımızdaki Türk obaları perişan haldeler. Turkish tribes on our borders are in a miserable state. So sınır means border, sınırlar, borders, sınırlarımız, our borders, sınırlarımızdaki those who are in our borders. Türk obaları, Turkish tribes as it is, perişan means miserable, haldeler means state. They are in a miserable state. Selçuklu Emiri Saadet'in menfaatleri için her şeyi yapabilecek biri. Selçuklu Emiri Saadet'in menfaatleri için her şeyi yapabilecek biri. Selçuk Emir Saadettin is someone who could do anything for his interests. So Selçuklu Emiri Saadettin, this is his name and his position and the state he is working under. Menfaatleri için for his interests, menfaatleri for his interests, plural, her şeyi, everything yapabilecek biri. Someone, biri means someone. Who could do, yapabilecek. Who could do anything, her şeyi, for his interests. Onunla şimdilik Hanlı Pazarı ortak işleteceğim. Onunla şimdilik Hanlı Pazarı ortak işleteceğim. I will jointly run Hanlı Pazar with him for now. Onunla with him. Şimdilik for now. Hanlı Pazarı. It's the name of the pazar, the market. Hanlı Pazar. Ortak means to be partner. İşleteceğim will work with him. So the meaning of all of it, I will jointly run the Hanlı market with him for now. Fakat pazar yakında tamamen bizim olacak. Fakat pazar yakında tamamen bizim olacak. But the market will soon be all ours. So fakat means but. Pazar yakında. The market soon. Yakında means soon. Tamamen means all of it. Bizim olacak. Will be for us. Bizim us. So the meaning will be but the market will soon be all ours. Kutsal amacımız uğrunda Kutsal amacımız uğrunda. For the sake of our sacred purpose. Now kutsal means sacred. Amacımız our purpose. Uğrunda means he is going to continue the sentence, but the second sentence is very long. So uğrunda, for the sake, in the way of our sacred purpose, and he wants to continue the sentence. Türkleri yok etmenin ve bizden aldıkları her şeyi geri almanın tam vakti. Türkleri yok etmenin ve bizden aldıkları her şeyi geri almanın tam vaktidir. It's time to destroy the Turks and take back everything they took from us. Türkleri yok etmenin, here it means to destroy Turks, the Turks, yes, ve bizden aldıkları. Aldıkları, the things that they took from us. So bizden, from us. Aldıkları, the things that took. So the things that they took from us, her şeyi, everything, geri almanın, take it back, geri almak, to take something back, tam vaktidir, it's the time. So it's the time to destroy the Turks and take back everything they took from us. Bizi bekleyen şanlı zafer için bana büyük bir ordu bahşetmenizi, Bizi bekleyen şanlı zafer için bana büyük bir ordu bahşetmenizi. For the glorious victory that awaits us, grant me a large army. So bizi bekleyen, the thing that awaits us, bizi. Şanlı zafer means glorious victory. İçin, for. So for the glorious victory that awaits us, bana büyük bir ordu bahşetmenizi. Grant me. So bahşetmenizi, you grant me. Bana means me, to me. Bana means to me. Bahşetmenizi, you grant me, what? Büyük bir ordu. A large army. So büyük means big. Bir ordu, an army. So the sentence will be, for the glorious victory that awaits us, grant me a large army. ve pazarda bizim için iş yürütecek yetkin birini göndermenizi diliyorum. Ve pazarda bizim için
İş yürütecek yetkin birini göndermenizi diliyorum. And I wish you to send me someone competent to conduct business for us in the market. Ve pazarda and in the market bizim için for us. So bizim is us için for. İş yürütecek. İş means work or business. Yürütecek means to make the business better, move. We can translate it in several words. So who will, let's say, who will manage the work? Okay, who will manage the work? Yetkin birini. A competent person. Yetkin means competent. Birini, a person. Göndermenizi diliyorum. I wish. Diliyorum means I wish. This means I. Diliyorum I wish. Göndermenizi, you sending me. Okay, you sending. He's talking to the emperor. So we use nis because he's speaking with respect. So if we put all this together, you'll see the translation in front of you. Sadık hizmetkarınız Tekfur Ares. Sadık hizmetkarınız Tekfur Ares. Your faithful servant Tekfur Ares. So Sadık means faithful, hizmetkarınız servant, your faithful servant. Tekfur Ares, his name is Ares, and Tekfur was the name given to governors and Christian lords in Anatolia and Rumelia in the Byzantine Empire.